We're happy to be here in Ethiopia. God is so good. God is so powerful. Hallelujah. Hallelujah. Let's take a moment and give God the glory. Let's take a moment and thank Jesus. God is in control. There's no God like our God. He's an awesome God. He's a powerful God. We give Jesus all the glory. Thank you, Ethiopia, for inviting us here. I want to Amen. God is good. God showed me before I even came here about this song. The song saying, remember where you came from. God wants to tell you today that this here is the house of God. This is the holy place of God. Amen. This is where Jesus dwells. And get ready because you're going to take off like a rocket ship. You're going to grow. God's going to make you big. Amen. For His glory. Amen. But I'm telling you one thing, that even whenever God makes you a mega church, Amen. You remember these days. And you look back and you remember when it was just a few of you praying. Working with your pastor or your apostle. And your prophets. In faith. You remember these days when maybe you was alone praying somewhere by yourself. And God will come by just like in the book of John chapter 2. Sorry, chapter 1. And He'll tell you just like Nathanael. I saw you. When you were under the fig tree, I saw you. You were praying. You were serving me with all of your heart. And remember that time I did great things for you. Amen. And keep your faith from the beginning, your faith from the beginning all the way to the end. Amen. 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 God is good. I want to thank Apostle Amaru Fitala for inviting us here. እዚህ አፖስትል አማሩ ፍታለ ስለጋበዘን እግዚአብሔር ይባርከው የእግዚአብሔርን ሰው ባርከዋል። It's a beautiful thing. በጣም ደስ የሚል ቆንጆ ነገር ነው።
We give God the glory, but he's a man of God. ለእግዚአብሔር ክብርን እንሰጣለን፣ ግን ይሄ ሰው የእግዚአብሔር ሰው ነው። አሜን። Let's get into the word of God. ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን። Forgive me if I don't know your order of service. If I'm skipping something, please forgive me. ይቅርታ አድርጉልኝ ፕሮግራም ያቋረጥኩት ነገር ካለ። ችግር የለውም። You may be seated. ቁጭ በሉ በጌታ ፍቅር። Hallelujah. Zebara la da la madagaya. Remember where you came from. This right here. አስታውሱ ከየት እንደመጣችሁ። This right here is beautiful. ይሄ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ይሄ ቦታ sometimes we look at things that are small, and I'm not saying this is small. What I'm saying is this is great. እኔ ትንሽ ናችሁ እያልኳችሁ ሳይሆን ግን አስታውሱ ለማለት ነው። You don't try to understand what God thinks of this. ይሄንን እንድትረዱ ይፈልጋለሁ ይሄንን ነገር። If you remember in the Old Testament, they would come and take the dust off the floor of the tabernacle to prove if somebody was lying about sin. በብሉይ ኪዳን ላይ ስትመለከቱ በቤተ መቅደስ ውስጥ እዛ እንደነበሩ የሚያሳይ ነገር ያደርጉ እንደነበረ ማየት እንችላለን። This place is anointed by God. This is the holy ground. ይሄ የተቀደሰ የእግዚአብሔር ጉባኤ ነው። And so that's the same thing. You're all part of this. እናንተ በዚህ የተካፈላችሁ ናችሁ። Everyone has their part. ሁላችሁም በዚህ ውስጥ ተካፋዮች ናችሁ። Some clapping, you're giving God the glory. አንዳንዶቻችሁ ታጨበጭባላችሁ፣ ለእግዚአብሔር ክብርን ታመጣላችሁ። Dancing, giving God the glory. አንዳንዶቻችሁ ትደንሳላችሁ፣ ለእግዚአብሔር ክብርን ታመጣላችሁ። Leading songs, giving God the glory. አምልኮ መምራት፣ ለእግዚአብሔር ክብርን ማምጣት። Preaching, giving God the glory. መስበክ፣ ይሄም ደግሞ ለእግዚአብሔር ክብር ማምጣት ነው። But I'd rather be in here as the dust on the ground than be out there in the world trapped in sin, lost in sin. በእግዚአብሔር ቤት መብጣል ይሻለኛል በዓለም ላይ ብዙ ነገር ከማድረግ። God loves them. እግዚአብሔር ይወዳቸዋል። አሜን አሜን። Hallelujah. Praise Him. But God loves the children of God the most. እግዚአብሔር ልጆቹን በጣም ይወዳል። As He would use the dust to prove a sinner in the Old Testament. Amen. እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን ላይ ስለ አፈር ከምን እንደሆነ ያንን ነገር እንደሚናገር ሁሉ He's using you today to prove them, to try them. He wants you to bring them into here. እግዚአብሔር እናንተን ይጠቀማል በዛ መልኩ። Because these little tiny stones on the ground, if you don't cry out, God will cause them to cry out. እናንተ ባትናገሩ ባትሰፉ ምን ባትሉ እነዚህ ድንጋዮች እግዚአብሔርን ያመሰግኑታል። Yes. Amen. Bear with us, okay? I know, okay? I love shouting preaching myself. ከኔ ጋር ሁኑ። እኔ በጣም የጮሁ መስበክ ከሚወዱ መካከል ነኝ። And Africans, you love it. You want the and God. Amen. Jesus Katana. Jesus Katana. Jesus Katana. Jesus Katana. Jesus Katana. I love that kind of preaching myself. Amen. እንደዛ አይነት ስብከት እኔ ራሴ መስበክ እንደዛ ወዳል። Sometimes God, He chooses to handicap you, but He'll still send you somewhere. እግዚአብሔር አካለ ስንኩላንን እንደዚሁ ይመርጣል። የተለያየ ከሆነ ቦታ እግዚአብሔር መጠቀም ይችላል። My handicap is I cannot speak Amharic. እግዚአብሔር በተለያዩ አንችልም በሚሉ ሰዎች ተጠቅሞ አማርኛ በማይችሉ ሰዎች መጠቀም ይችላል። ትንሽ Yes. አማርኛ እናገራለሁ።
I know Wakeo and Grata Kimna. ኦሮምኛም ትንሽ እሞክራለሁ መዝሙሩን ገለታ ኬኛ የሚለውን So God called me to Ethiopia. እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ጠርቶኛል Not because I'm better than you. እኔ ከእናንተ የምሻል ስለሆንኩኝ አይደለም And God is calling Ethiopia to America. እግዚአብሔር የጠራኝ ከአሜሪካ ወደ ኢትዮጵያ America needs Ethiopia. አሜሪካ ኢትዮጵያን ወያን ያስፈልጓታል We give Jesus the glory. ለእግዚአብሔር ክብርን እንሰጣለን God, America needs your Jesus. አሜሪካ የእናንተ ኢየሱስ ያስፈልጋል America doesn't have better theologians than African theologians. አሜሪካ ከእናንተ የተሻለ ቴዎሎጂያን ወይም አስተማሪዎች የመንፈሳዊ አስተማሪዎች የላት America doesn't have better men of God than African men of God. አሜሪካ የተሻለ የእግዚአብሔር ሰዎች የእግዚአብሔር ሴቶች ወንዶች የላትም As I showed you, he'll use the dust on the ground inside the church. እግዚአብሔር ከመሬት ላይ አፈር እንደሚጠቀም እንዳሳዩአችሁ ማለት ነው ኢየሱስ ቤላባዘ But he wants to use you. እግዚአብሔር በእናንተ መጠቀም ይፈልጋል Amen. አሜን So, but don't forget where you came from. አትርሱ ከምን እንደተነሳችሁ It was God that filled you with the Holy Spirit. መንፈስ ቅዱስን ያጠመቃችሁ እግዚአብሔር It was Jesus when you were down here on your knees. በጉልበታችሁ ተንበርክካችሁ ያለ እግዚአብሔር ያው ያንን በዛ መልኩ ነው ያያችሁ Lifting up your hands. እጃችሁን አንስታችሁ Bowing. ስትሰግዱ It was Jesus that started it. እግዚአብሔር ነው የጀመረው ኢየሱስ ነው የጀመረው And we're all part of it. We're all part of the puzzle. We're all part of the team. እኛ ከዚህ ቲም ተካፋዮች ነን አሜን አባሎች ነን How many times did you come here and your apostle prayed for you? How many times did you come here? Different ones, cast out demons. Amen. Whenever you were sick, drug addicted, or just lost in sin, somebody prayed for you. Somebody invited you to church. You came to the building for a reason. እግዚአብሔር ወደዚህ ያመጣችሁ የፈወሳችሁ ነፃ ያወጣችሁ ለዓላማው ነው And somebody was here to say, here's Jesus. ኢየሱስ ይሄ ነው ብላችሁ መናገር ትችላላችሁ አሜን 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 And take your Jesus to the whole world. አሜን Oh, praise God. Take your Jesus to the whole world. ይህንን ኢየሱስ ይዛችሁ ወደ ዓለም ሁሉ ዙሩ አሜን Praise God. እግዚአብሔር ይመስገን Take your Jesus to the whole world. ኢየሱስን ወደ ዓለም ሁሉ ይዛችሁ ሂዱ ዣባሃላዲ ያላባቼ ካታ Hallelujah. So I'm saying, bear with me, because there's a different kind of service. ከኔ ጋር ሁሉ ስላችሁ የተለየ ፕሮግራም ስለሆነ ነው ከሌላው የተለየ ሊሆን ይችላል Praise God for some that can understand English. እንግሊዝኛ ስለማይችሉት እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ምንም ችግር Amen. የለውም But God has blessed me with my beautiful wife, እግዚአብሔር ባለቤቴ Apostle Bennett. እኔ አፖስተል ምህረት እባላለሁ And she is like my wheelchair, because she's my helper. God made her my helper. You got wives, she's your helper. እኔ ረዳቱ ነኝ ለባለቤቴ ለፓስተር ጄሲ ልክ እንደ ዊልቸር እንደመጠቀም ማለት ነው I could never minister in Ethiopia without her. ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ እሷ ማገልገል አልችልም Or somebody else. ከሌላው ጋር Amen. አሜን So we need each other. All right, so we're going to turn in our Bibles to መጽሐፍ ቅዱሳችንን Psalm መዝሙረ ዳዊት 61. 61ን እንከፍታለን And before we do that, Apostle, could you please pray for us and the messengers and the service and the reading of the word? Okay. Oh, yeah, go ahead. No, I was asking the apostle of the house. Sorry. እሺ አፖስትል አማሩ ጸልይልን እንጸልይ እግዚአብሔር አምላክና አባት ሆይ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን አሜን ለኔና ለዚህ ህዝብ ለመናገር ተዘጋጅታለና
እየተናገርክ ላይ ክብር ምስጋና ላንተ ይሆን። አቤቱ ጌታ ሆይ ታላቅ ምስጋና ላንተ ይሆን። የሚያገለግሉትን አግዛቸው፣ ጉልበት ሆንላቸው። ለመስማት ተዘጋጅተን መተናልና ለእኛም አባትና አምላኬ ሆይ በኃይል ተናግረው ዛሬ በመንፈስ ቅዱስ ሙላት አስበህ በሙላት አስበህ ባሪዎችንም ተጠቀምባቸው፣ እኛንም ተጠቀምብህ። ለመስማት አግዘን በሚትወደው ብላቴና በኢየሱስ ስም አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። እግዚአብሔር ይባርክ። Beginning in verse 1, ከቁጥር 1 ጀምሮ መዝሙረ ዳዊት በቅንፍ 61 ቁጥር 1 ጀምሮ እናነባለን። says, "Hear my cry, O God." አምላኬ ሆይ ልመናዬን ስማ፣ ጸሎቴንም አድምጥ። I'm going to read it and then you can go afterwards. Attend unto my prayer. From the ends of the earth will I cry unto thee. When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. For thou hast been a shelter for me and a strong tower from the enemy. I will abide in thy tabernacle forever. I will trust in the covert of thy wings, Selah. For thou, O God, hast heard my vows. Thou hast given me the heritage of those that fear thy name. Amen. Thou wilt prolong the king's life, his years as many generations. He shall abide before God forever. Oh, prepare mercy and truth, which may preserve him. So will I sing praise unto thy name forever, that I may daily perform my vows. ከአንድ ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ስም አነበዋለሁ። አምላኬ ሆይ ልመናዬን ስማ፣ ጸሎቴንም አድምጥ። ልቤ ተስፋ በቆረጠ ጊዜ ከምድር ዳርቻ ወደ አንተ እጮኻለሁ። በድንጋይ ላይ ከፍ ከፍ አደረከኝ። ጽኑ ግን በጠላት ፊት ተስፋም ሆነኸኛልና መራኸኝ። በድንኳን ለዘላለም እኖራለሁ፣ በክንፎችም ጥላ እጋረዳለሁ። አቤቱ አንተ ስእለቴን ሰምተሃልና ስምንም ለሚፈሩ ርስትን ሰጥተሃቸዋል። ለንጉሥ ከቀን በላይ ቀን ትጨምራለህ። ዓመታቱ ከትውልድ ወደ ትውልድ ይሆናሉ። በእግዚአብሔር ፊት ለዘላለም ይኖራል። ይጠብቁት ዘንድ ምሕረትንና እውነትን አዘጋጀህለት። እንዲሁ ለስምህ ለዘላለም እዘምራለሁ፣ ስእለቴን ሁልጊዜ እፈጽም ዘንድ። One of the reasons that this is such a beautiful thing, when I first started serving God, I served God in a church just like this. With a man of God, just like your man of God. And I prayed and I served the man of God. I served God, but I served the man of God. I helped him. እግዚአብሔርን አገለግል ነበር። እንደዚሁም ደግሞ የእግዚአብሔርን ሰው እየረዳው እያገለገልኩ በዛ ነበር የነበርኩት። አሜን። That's powerful. በጣም ይሄ ኃይለኛ ነገር ነው። And so what I'm saying, I'm encouraging you. God is going to build this house. እግዚአብሔር ይህንን ቤት ይሰራል። ስለዚህ ላበረታታችሁ። He's going to make this house so great that gates of hell cannot prevail against it. ይህንን አገልግሎት እግዚአብሔር የአጋንንት ደጅ መናወጥ እንደዛ ያህል ነው የሚያደርገው። Verse 2 says, "From the end of the earth will I cry unto thee. When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I." ልቤ ተስፋ በቆረጠ ጊዜ ከምድር ዳርቻ ወደ አንተ ጮኻለሁ። በድንጋይ ላይ ከፍ ከፍ አደረከኝ። When your heart was overwhelmed, God led you to the rock that was higher than you.
ልባችሁ በጣም ሲሞላ ከድንጋይ በላይ ያደርጋችኋል እንደዛ Maybe you started in your house, in your room, you were crying. Maybe you were asking God, send me a man, show me the truth. ምናልባት ቤታችሁ ሆናችሁ የእግዚአብሔርን ሰው ላክልኝ ብላችሁ ሊሆን ይችላል። You started searching, you started seeking. የፈለጋችሁ እንደዛ እግዚአብሔርን እየጠየቃችሁ ሊሆን ይችላል። And then you came here and you found the rock. ከዛ ወደዚህ መጣችሁ፣ ከዛ ያንን ድንጋይ አገኛችሁ። The rock was higher than you. የድንጋዩ ከእናንተ በላይ ከፍ ያለ። Amen. And so God lifted you up to set you on this rock. እግዚአብሔር ከፍ ከፍ አድርጎ እንደዛ አስቀመጣችሁ። This rock became your foundation. ይሄ ድንጋይ መነሻችሁ ነው። Amen. Now that's your stronghold. You're standing on a solid foundation. ያ መነሳችሁ ከዛም የተነሳችሁበት ድንጋይ። We're in the pit of sin. ከወደቀ ከስር despair, drug addiction, sex addiction, whatever it is. የተነሳችሁበት ከተለያየ ምናልባት ኃጢአት የተለያየ ስብራት ካላቸው ኃጢአት ከዛ ወጣችሁ ሊሆን ይችላል። And you came and you fell on the rock. መታችሁ በዛ አፈር ላይ ወደቃችሁ። And you were broken. ተሰበራችሁ። But then he fixed you. እግዚአብሔር ደግሞ ሰራችሁ፣ ገነባችሁ። Amen. Amen. እግዚአብሔር ከፍ አደረጋችሁ፣ አዘመናችሁ። Amen. Amen. So let's go to Luke chapter 6 and verse 49. ቁጥር 9 ላይ ደግሞ ሉቃስ ወንጌል ላይ ደግሞ መጽሐፋችንን እንገልጣለን። That rock is Jesus Christ. ያ አለት ያ ደግሞ ድንጋይ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። Amen. Wow. Hallelujah. Hallelujah. Ebagadagas. Radagas. All right, here we go. We're going to begin in verse 45. አምስት ላይ እንሄዳለን። የሉቃስ ወንጌል 6 ላይ A good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good, and an evil man of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil. For of the abundance, or out of the abundance of the heart, his mouth speaketh. And why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say? Whosoever cometh to me and heareth my sayings and doeth them, I will show you whom he is like. He is like a man which built an house and digged deep and laid the foundation on a rock. And when the flood arose, the stream beat vehemently on that house and could not shake it, for it was founded upon a rock. But he that heareth and doeth not is like a man that without a foundation built an house upon the earth, and against which the streams did beat vehemently, and immediately it fell, and the ruin of that house was great. Hallelujah. ሃሌሉያ። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 45 ጀምሮ የምናነበው በልብ ሞልቶ ከተረፈው አፉ ይናገራልና መልካም ሰው ከልብ መልካም መዝገብ መልካሙን ያወጣል፣ ክፉ ሰውም ከልብ ክፉ መዝገብ ክፉን ያወጣል። ስለምን ጌታ ሆይ ትሉኛላችሁ የምለውንም አታደርጉም? ወደ እኔ የሚመጣ ሁሉ ቃሌንም ሰምቶ የሚያደርገው ማንን እንዲመስል አሳያችኋለሁ። ቤት ሲሰራ አጥልቆ የቆፈረ በአለት ላይም የተመሰረተ ሰውን ይመስላል። ጎርፍን በመጣ ጊዜ ወንዙ ያን ቦታ ገፋው፣ በአለት ላይም ስለተመሰረተ ሊያናውጠው አልቻለም።
ሰምቶ የሚያደርገው ግን ያለ መሰረት በምድር ላይ ቤቱን የሰራ ሰውን ይመስላል። ወንዙም ገፋው፣ ወዲያው ወደቀ። የዚያ ቤት አወዳደቅ ታላቅ ሆነ። Amen. So the Apostle Paul would call himself a master builder. ሐዋርያው ጳውሎስ ራሱን የሰየመው የቤቱ ሰራተኛ እንደሆነ ማለት ነው። And he said, I have laid the foundation. እኔ መሰረት ጣልኩላችሁ ይላል። The foundation that he laid was the rock, Jesus Christ. ያንን መሰረት የጣለው በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ። And any house built on that rock will never fall. በክርስቶስ ላይ የተመሰረተ መሰረት ሊወድቅ አይችልም። It can't be shaken. ሊነቃነቅም አይችልም። Amen. We thank God that God made provision. We have building, you have pulpit, you have a place to come and worship and walk around. You have a place to gather and sit. Amen. We thank God for the building. እግዚአብሔር ይህንን ስላዘጋጀ ነው። መቀመጫ ቦታ ያለ፣ መሰብሰቢያ አዳራሽ ያለ፣ ይህንን ሁሉ ያደረገው የእግዚአብሔር አቅራቦት ነው። But the temple is building and growing together. It's all of us, each and every one of you that are helping and working with your man of God who's got the vision. የእግዚአብሔር ቤት ግን የሚሰራው በአንድ ላይ ሁሉ በሚያዋጣው ነገር ነው ከእግዚአብሔር ሰው ጋር በመሆን። And you got the vision. You're like, my neighbor's messed up or living in sin and needs Jesus. አንዳንዶቻችሁ ምናልባት ጎረቤቴ እንደዚህ በኃጢአት ውስጥ ነው ያለው ወደዚህ ቢመጣ የሚል ነገር ሊኖራችሁ ይችላል። And so you share your rock, Jesus Christ, with your neighbor or your family, your mother, your father. ለጎረቤቶቻችሁ፣ ለጓደኞቻችሁ፣ ለማያምኑ ቤተሰቦቻችሁ ይሄ ሮክ የሆነ ድንጋይ የሆነ አለት የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን ትነግራላችሁ። And so yes, Jesus comes and saves you, delivers you, forgives you for your sins. And amen. ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣው ሊያድን ነው፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊፈውስ ነው እያላችሁ ይህንን ወንጌል ይህንን ነገር ትናገራላችሁ። But if your friend stays out there, or your mother or your father, if they stay out there without a place to grow, with no one to help them, then they might just go. The waves, the streams, the winds are going to beat vehemently on that house. That house has to be on the rock. ያ ሰው ግን ክርስቶስ ኢየሱስን የማያገኘው ውጪ ያለው ሰው ግን ቤተሰባችሁ ከሆነ ምንድነው ንፋስ ሲመጣ ያንን ቤት እንዳናወጠ ሁሉ በአለቱ ላይ ስላልተመሰረተ ሊወድቅ ይችላል። ግን በክርስቶስ ላይ ከተመሰረቱ ግን ሊወድቅ እንደማይችል ነው። አሜን። ጀጋባ ሳክራላቦ ሳፍራፋን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን። So Jesus says a very important thing in verse 46. ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም አትኩሮ የሰጠው 46 ላይ He says, why call ye me Lord, Lord, and do not the things that I say? ስለምን ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ትሉኛላችሁ የምለውን አታደርጉም ይላል። Jesus is asking you, he's asking me, he's asking all of us, do you really know who I am? ኢየሱስ ክርስቶስ ሊለን የፈለገው ታውቃላችሁ ማን መሆኔን። It's important that you know who I am. ታውቃላችሁ ማን መሆኔን። When the rich man came to Jesus, he said, what good thing might I do to inherit eternal life? አንድ ሀብታም ሰው ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣና የእግዚአብሔርን መንግስት ለመውረስ ምን ላድርግ ብሎ ኢየሱስን ጠየቀ። Jesus said, keep the commandments, you'll be all right. ኢየሱስ ክርስቶስ ትእዛዛቱን ፈጽም አለ። Amen. He said, but when he came to Jesus, he said, good master. ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር መጥቶ ይህ ሰው መልካም አስተማሪ ብለው ጠራው። And Jesus said to him, he said, why callest thou me good? ለምንድን ነው መልካም ብለህ የጠራኸኝ አለው ኢየሱስ ክርስቶስ። You know that there's no one good except God. ማንም ከእግዚአብሔር ሌላ መልካም የለም አለው ኢየሱስ ክርስቶስ። Jesus was trying to get a confession out of this man's mouth. If you really want to be saved, you got to know that Jesus is God.
ይሄ ሰው እንዲናገር ፈልጎ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዛ ያለው ለምንድን ነው እንደዛ ብሎ የተናገረው የሚለውን ነገር ለማለት When your heart's overwhelmed, you can pray to Mary or you can pray to a statue all day long, but nothing's going to help your heart until you call on the right one. ወደ ድንጋይ መጸለይ ወደ ማርያም መጸለይ ወደ ተለያየ ነገር መጸለይ ቀኑ ሙሉ ቢጸለይ ምንም አይነት መልስ የለውም And when you go to him, you better know who he is. ኢየሱስ ክርስቶስ ማን መሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል Because he's greater than a good man. እሱ ከመልካም ሰው ይበልጣል He's God Almighty because God in the flesh. Amen. እሱ ሁሉን ቻይ ነው Amen. Without his sacrifice, we couldn't be saved. ያለሱ ዋጋ መክፈልኛ መዳን አንችልም The Bible says, out of a good heart, the treasures of good things flow. ከመልካም ልብ መልካም መዝገብ እንደሚወጣ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል He's the baptizer of the Holy Spirit. እሱ የመንፈስ ቅዱስ አጥማቂ ነው And so when he baptizes you with the Holy Spirit comes and dwells in your heart. እሱ በመንፈስ ቅዱስ ካጠመቃችሁ በኋላ በልባችሁ ውስጥ ነው and transforms your heart into a good treasure, and then good things start flowing. ልባችሁን ይቀይርና ያ መልካም መዝገብ ደግሞ እንደሚወጣ ነው የሚያሳየው That's the deepest part of you. That's why he said, out of their belly shall flow rivers of living water. ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ከመልካም ነገር ሞልቶ ሲተርፍ እንዴት እንደሚወጣ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ከሆዱ ከወንዝ እንደሚወጣ ይናገራል That's why when they see you before worshiping a devil, going to a soothsayer, a witch or whatever. So when you were in the world before, you went to witches or you went to soothsayers, you went to prophets, fake prophets. When I mean prophets, I mean fortune tellers, fake worldly palm readers. ቀድሞ ምናልባት አማኝ ባልነበራችሁ ጊዜ የተለያየ አይነት ጥቆላ ቤት የተለያየ ነገር ለማድረግ የተለያየ ተሞክሩ ይሆናል And they couldn't help you. ሊረዷችሁ አይችሉም ነበር They could not help you. ሊረዷችሁ አይችሉም Your heart was overwhelmed, you were in distress, you needed help, you wanted to know the future, but you went to the wrong one for the future. ትክክለኛ የሆኑ ሰዎች ጋር ባለመሄዳችሁ ምክንያት ምንም ነገር ልታገኙ አልቻላችሁ Amen. You need the rock. You need Jesus Christ. ኢየሱስ ክርስቶስ ያስፈልጋችኋል ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ዋናው አለቱ Amen. The house that he's putting on the rock also is you. You are going to be founded, your whole life, your family, it will be founded on the rock. A strong foundation, unmovable, unshakable. እዚህ ጋር ቤት ብሎ የሚጠቅሰው እናንተን ሰው ለማለት ነው በዛ በአለቱ ላይ መመስረት ለማለት You're not going to go back to Mary. You're not going to go back to praying to saints. You don't need to go to a saint because a saint's not the rock. You're not going to be able, you don't have to go to Mary because Mary's not the rock. You're going to be able to go to Jesus, amen? Because he's the rock. You're going to be able to cry to him and call on him. Amen. ወደ ማርያም መሄድና መጸለይ አያስፈልግም ወይንም ደግሞ ወደ መልአክቶች ወይም ወደ ተለያዩ ሰዎች መጸለይ አያስፈልግም ወደዛ የመመለስ ነገር ምክንያቱም አለት አይደሉም እነሱ And so he makes you a rock. He makes you a rock that when other people come to, they're going to be able to trust. They're going to be able to follow. Amen. Hallelujah. Amen. ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተን አለት እንድትሆኑ ያደረጋችሁ ወደሱ እንዲመጡ ነው Amen. And the gates of hell won't prevail against it. የገሃነም ደጆች ሊቃወሙ አይችልም because you're standing, right? You're standing on a rock. You're standing on something that you know. Something that you've seen. Something that you've tasted. Amen. And so nothing, no fake spirit, no phony spirit, no witchcraft, no spell, no curse. I don't care what comes against you. While you're standing on that rock, you're going to be standing and it's not going to blow you up. It's not going to wash you away. Amen. ነገሮች ያጋንንት
ማንኛውም የምትጠሩት ሊሆን ይችላል። ምንም ነገር በተነሳችሁበት በዛ አለቱ ላይ ስለቆማችሁ ምንም ነገር ሊቋቋማችሁ አይችልም። No longer searching, no longer seeking, you found it. Amen. ምንም ከዚህ በኋላ መፈለግ አያስፈልጋችሁም፣ አግኝታችሁታል። When the Orthodox come and they say, do you know who you are? You'll be able to say, I know who I am. ኦርቶዶክሶች ሌሎች እምነት ተከታዮች መጥተው ሊነግሯችሁ አውቃለሁ ማን እንደሆነ ብላችሁ የምትናገሩበት ጉልበት ታገኛላችሁ። Amen. When the Orthodox say that you need Mary because she's nicer than Jesus, ኦርቶዶክሶች መጥተው አይ ማርያም በጣም ጥሩ ናት ብለው ቢሏችሁ የምትናገሩት ነገር አላችሁ። you'll be able to look at them and say you're crazy. እብድ ናችሁ ብላችሁ ትላችኋላችሁ ስለምታውቁ። Amen. Amen. Like Job, you'll be able to say, I know whom I have believed. ማምነውን አውቃለሁ ልክ እንደ ኢዮብ ትላላችሁ። Amen. My Redeemer liveth. ሚቤዠኝ ይኖራል። And even after this body perishes, I'm going to behold him with my eyes. ይህ ሰውነት ወደ አፈር ከሄደ በኋላ ወደ ዘላለም ቤት እሄዳለሁ ብላችሁ ትናገራላችሁ። Amen. And so you know who you are because he gives everyone who has faith in him, whoever receives Jesus, he gives you power to be the sons of God, the children of God. እግዚአብሔር የልጆቹ እንድንሆን ስልጣንን ስለሰጠን ምን እንደምንከተል እናውቃለን። And you're like, I didn't run to Mary to be a child of God. I didn't run to Peter to get to be a child of God. I didn't have to call on Paul to be a child of God. I fell down on my knees. Hallelujah. Hallelujah. የእግዚአብሔር ልጅ ሆነናል። ሃሌሉያ። Amen. And so we're going to go real quick to Atura la basakata. Wow. Okay. Matthew chapter 4. ማቴዎስ ወንጌል 4 ላይ ደግሞ እንሄዳለን። When Satan come to tempt Jesus, ሰይጣን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ሊፈትነው የተናገረውን ነው። he said, if thou be the son of God, የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ try to put doubt in his heart. ወደ በልቡ ያንን ነገር ለማድረግ ሞከረ። Amen. But Jesus knew who he was. That's why you have to know who ኢየሱስ you are. ክርስቶስ ማን እንደሆነ ያውቅ ነበረ። ሰይጣን Jesus knew who his father was. አባቱ ማን እንደሆነ ያውቅ ነበር። Amen. And so, looking at verse 4. ቁጥር 4 But he answered, let's go ahead and, yes. Let's read 1 through 4. Then Jesus led up of the spirits into the wilderness to be tempted of the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward and hungered. And when the tempter came to him, he said, if thou be the Son of God, command that these stones be made bread. Amen. Amen. And he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. ሃሌሉያ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ከ1 እስከ 4 ያለውን ነው ያነበበው ፓስተር ጄስ። በኢየሱስ ስም አነባለሁ። ከዚያ ወዲያ ኢየሱስ ከዲያብሎስ ሲፈተን ዘንድ መንፈስ ወደ ምድረ በዳ ወሰደው። 40 ቀንና 40 ሌሊትም ከጾመ በኋላ ተራበ። ፈታኝም ቀርቦ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ እነዚህ ድንጋዮች እንጀራ እንዲሆኑ በል አለው። እርሱ መልሶ ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም ተብሎ ተጽፏል አለው። Amen. I'm not trying to turn this into a Bible study. ይህንን አገልግሎት ወይንም ደግሞ የይሁዳ አገልግሎት ወደ መጽሐፍ ቅዱስ But the word of God is power. የእግዚአብሔር ቃል ኃይለኛ ነው።
And so I want to show you the word of God. የእግዚአብሔርን ቃል ላሳያችሁ ፈልጌ ነው። And so when John the Baptist was preaching, መጥምቁ ዮሐንስ በሚሰብክ ጊዜ he said to the Jews, he said, "Don't tell me that you are Abraham's seed." ለአይሁዶች እናንተ የአብርሃም ዘር መሆናችሁን አትንገሩኝ እያለ ይነግራቸው ነበር። Because the times had changed. Salvation was of the Jews in the Old Testament, but today God brought salvation to the Gentiles, to the whole world. በዛን ጊዜ ተቀይሯል። ምክንያቱም ለነሱ ብቻ አይደለም የእግዚአብሔር ልጅ ለመሆን የተሰጣቸው። ለምን ቢባል ለኛ አሕዛብ ለሆንም ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅ የመሆንን እግዚአብሔር ስልጣን ሰጥቶናል። ለነሱ የእግዚአብሔር ልጅ እንዲሆኑ ተሰጥቷቸው ነበር። And John making a very powerful statement, showing and testifying of the power of God. መጥምቁ ዮሐንስ እዛ ጋር ሊናገር የፈለገው ኃይለኛ የሆነ ንግግር ነው በዛ ላይ የተናገረው። He was saying, he said, God can make of these stones children of the Abraham. እግዚአብሔር ይህንን ድንጋይ የሱ ልጅ እንዲሆኑ ማድረግ ይችላል ብሎ ነው የነገራቸው። And so I was a lost American Gentile, lost in sin, drunkard, you know. እኔ የጠፋው የአሜሪካ ልጅ ነበርኩኝ። በጣም የተለያየ አልኮል የምጠጣ የተለያዩ ነገሮች ውስጥ የነበርኩኝ። That's why I thank God for Jesus Christ. ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ አመሰግናለሁ። I thank God and nobody let me. Hallelujah. I thank God that nobody led me to Mary. አመሰግናለሁ እግዚአብሔርን ወደ ማርያም ማንም ሰው አልመራኝም። Thank God that they didn't tell me to start praying to the saints. ወደ ሰዎች ቅዱሳን ሰዎች እንጸልይ አልመሩኝም። Remember, they preached Jesus Christ unto me. ኢየሱስ ክርስቶስን ነው የሰበኩት። Jesus Christ has the power. Pastor Jesse at the time, just brother Jesse, just plain old Jesse, sinner Jesse. በዛን ጊዜ እኔ ማንኛውም ሰው እንደሚጠራ ወንድም ጄሲ ነበርኩ። ፓስተር አልነበርኩም። ዝም ብሎ ሰው ነበርኩ። A man of God said, "You don't have to live in sin anymore." የእግዚአብሔር ሰው እንዲህ ብሎ ነገረኝ። በኃጢአት ውስጥ ከዚህ በኋላ ልትኖር አይገባህም አለኝ። You can pour your alcohol down the drain. ምትጠጣውን አልኮል ወደ ሽንት ቤት ወይም ወደ ተለያየ ቦታ እንድትደፋው። You don't have to keep chewing chat. ጫት ልትቅም አይገባም። Hallelujah. አሜን። Hallelujah. Wow. You can take that old shisha and put it in the toilet. ያንን የምትወስደውን ሺሻ ወደ ሽንት ቤት ጣለው። When your heart's overwhelmed, it's not the shisha that's going to make you stand. It's not the shisha that's going to make you strong. When you want real energy, when you want real power from God, it's not the chat that's going to help you get happy. It's not the chat that's going to speed you up. Me and your apostle, we was dancing, we was shouting, we was clapping, we weren't excited because of what chat did to us. Hallelujah. እንደዚህ እኛ እንድንሆን የሚያደርገን ጫት ስለምንቅም አይደለም። ምክንያቱም ጫት ሊያደርግ የማይችለውን የእግዚአብሔር መንፈስ ነው እንደዛ የሚያደርገው። Amen. We know the power of God. የእግዚአብሔርን ኃይል እናውቀዋለን። Amen. እግዚአብሔር ቀይሮናል። Amen. እግዚአብሔር ይመስገን። Amen. ሃሌሉያ። Hallelujah. And so, as Samuel told them, Samuel said, their rock is not like our rock. Did you know the world has a rock? ያ ድንጋይ እኛም እንደምናስበው ድንጋይ አይደለም ብሎ ሳሙኤል ሲናገር ነበረ። They have a rock of the pub, going out there to drink. They have the rock of prostitution, all kind of things that they want to stand on and trust in. But I'm telling you today, just like Samuel said, our rock is not like their rock. Our rock is better than their rock. When you put your faith in His rock, He'll change your life. When you put your faith in His rock, He'll make your life better. He'll make you stronger. You'll stand. You can't be shaken. This church is going to grow. This house is going to grow. This is the Holy Ghost. Just give me a moment. Let the Spirit flow. Hallelujah. I said out of your belly shall flow rivers of living water. I'm telling you, you start saying no
new things. You start saying new things. It won't make sense. Did you know why I was dancing? I was dancing. 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 You know why I was dancing? I'm dancing to it. I don't understand. I'm dancing. To a tongue I don't understand. You know why? Because every day in my house, that's why I can dance to Wakia. That's why I can dance to Yatakim. That's why I can dance. Hallelujah. Praise God. This is an altar call. ይሄ የደህንነት ጥሪ ሰዓት ነው። Amen. Jesus. Come to Jesus. ወደ ኢየሱስ ነው። Amen. He's the rock. He's the rock. እሱ አለት ነው። Amen. Amen. Matthew chapter 21. ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ላይ እንሄዳለን። In verse 42. አንድ 42 ላይ እንሄዳለን። He says, እንደዚህ ይላል። Jesus said unto them, Did ye never read in the scriptures, the stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner? Amen. Hallelujah. Amen. This is the Lord's doing, and it's marvelous in our sight. ሃሌሉያ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 42 ላይ ያለው ነው። ኢየሱስ እንዲህ ያላቸው ግንበኞች የናቁት ድንጋይ እርሱ የማዕዘን ራስ ሆነ፣ ይህም ከጌታ ዘንድ ሆነ፣ ለዓይኖቻችንም ድንቅ ነው። So get ready to accept rejection, because rejection is coming. ራሳችሁን አዘጋጁ፣ ዓለም የሚቃወማችሁ ሰዎች ይኖራሉ። One more thing, I have to encourage Ethiopians. I have to encourage Africans. I have to encourage them. ኢትዮጵያውያንን አፍሪካውያንን ማበረታታት አለብኝ። Amen. Because he's the stone that the builders rejected. ይሄ እሱ የማዕዘን ግንበኞች የናቁት ድንጋይ እሱ የማዕዘን ራስ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። He was rejected. You'll be rejected. I'll be rejected. እሱ ተንቋል። እኛም እንናቃለን፣ እናንተም ትናቃላችሁ። This is not the white man's religion. The white man didn't start this. ይሄ የነጮች ሃይማኖት አይደለም። And so you got many tempters out there, just like they came to tempt Jesus. A tempter, he came to tempt Jesus. ልክ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ፈታኙ እንደመጣ ሁሉ ብዙ የሚፈትን ነገር በዓለም And they say, you're Ethiopian, you're African, remember who you are. መጥቶ አንተ ኢትዮጵያዊ ነህ፣ አንተ አፍሪካዊ ነህ ብሎ በተለያየ መንገድ ሊጠቀም ይችላል። Jesus included Ethiopia with Moses when he married Saba. ኢየሱስ እግዚአብሔር የተጠቀመው ሙሴን ኢትዮጵያዊቷን ሲያገባ ነው። Jesus included Ethiopians when Solomon married an Ethiopian. Amen. The whole book of Songs of Solomon is written about Ethiopians. እንደዚሁም ደግሞ ጥበበኛው ሰለሞንም እንደዚሁ ኢትዮጵያውያን። Some people say that's an unspiritual book, but it's not. Every single book in here, in this Bible, all 66 books, they are all spiritual books. ሁሉም የተጻፉ 66ቱም የእግዚአብሔር መጽሐፍ ናቸው። And so God loves you. He's included you. You are part of the beloved. እግዚአብሔር እንድትጠቃለሉ ኢትዮጵያውያንን አድርጓል። እናንተ ተካፋዮች ናቸው። And if you're still living in sin today, it doesn't matter. You can come down here. Your man of God will pray for you. We'll pray for you. You got some other helpers here. They'll pray for you. They'll lay hands on you. You'll be delivered. If you want to be set free, today you can come and be set free. ዛሬ እናንተ ቀን ነው። ስለዚህ
በኃጢአት ውስጥ ነው እየኖራችሁ ያላችሁ። ወደዚህ ነው ይጸለይላችሁ። የእግዚአብሔር ሰው ይጸልይላችኋል። ሌሎችም እንደዚህ እኛም እንጸልይላችኋል። And so don't be care about what the Orthodox come. Oh, you know, that's not our religion. You say, I'm not with you. I'm with him. Amen. Amen. They said, oh, we were first. No, you weren't first, sir. Okay, I'll give you that. You were first. But you changed it. Amen. You changed it. When you started out praying Jesus, when you started out preaching Jesus, and then later on you got proud, you got big, and guess what happened? You said, oh, you know what? We're going to stop praying to Jesus because Jesus is a hard man. Jesus is not a hard man. Amen. Jesus only brings forth good things. He brings forth good things. Out of the treasure of a good heart, he's bringing forth. That's a good man. That's a good God. He's 100% God and he's 100% man. That's why when he died on the cross, that's when he suffered. That's why when his blood was shed, that's why when you come to him and you call on God by his name. Oh, hallelujah. Amen. He said, every knee shall bow. Amen. Every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Well, that's it. That's our altar call. I don't know how the transition from this church. So. አፖስትል አማሩ ደግሞ ይመራናል እንዴት ማድረግ እንዳለብን። But come to Jesus. I don't know if you play music. God bless you. አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩልን። ኢየሱስ ጌታ። አሜን። አዲስ ነፍሳቶች ጌታን የመቀበል የምትፈልገው አዲስ ነፍሳቶች ዛሬ ጌታን እንቀበላለሁ ንስሐም ደግሞ ገባለሁ የምትሉ ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር በተለያየ ምክንያት እግዚአብሔርን ከማምለክ ወደ ኋላ ሆኛለሁ የምትሉ ሰዎች ወደዚህ ትመጣላችሁ። ጥሪ ያደረገ ነው ፓስተር፣ ጥሪ ያደረገ ነው። አዲስ ነፍሳቶች ንስሐ ለመግባት የምትፈልጉ ነፍሳቶች ካሉ ወደዚህ ትመጣላችሁ። የለም ምታቁት የለም አጠገባችሁ ላይ የለም። ክብር ለማን ይሁን? ዛሬ እንኳን ከዚህ በፊት ተሳስቼ ነበርኩኝ ጌታን ሳላመልክ ብዙ ጊዜ ቆይቼዋለሁ። ወደ ኋላ ሆኜ ነበርኩኝ ልቤ ንስሐ ግባ ይለኛል የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ወደዚህ ትመጣላችሁ። ለማዳን ጥሪ ስለሆነ ትመጣላችሁ። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔርን በብዙ መንገድ እንክደዋለን፣ ከእግዚአብሔር ኋላ እንሆናለንና ስለዚህ እግዚአብሔር እንደረዳችሁ መጠን ወደዚህ ትመጣላችሁ። ካለ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አዲስ ነፍሳት እጅን ማየት እንፈልጋለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ጌታ ይባረክ። ሁሉም ጌታ ቤት ናቸው። እስቲ ጌታ ቤት ነበርኩኝ የምትሉ ሰዎች እጆቻቸውን ከፍ አድርጉት። ጌታ ቤት ነኝ የምትሉ አማኝ ነኝ የምትሉ እጅን ያላወጣ ሰው አለ፣ ያላወጣ ሰው አለ። ከፍ ይበላ እጁ፣ ከፍ ይበላ እጁ። ይሁን ሁለት እጅ። እኔ እኮ አንድ እጅ ለማይክል ስለያዝኩት ነው። ሁለት እጅ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ራቶ ሰፓራ ላጃና ጨምጨውለት። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ራቶ ሰፍራቫኒያ ሎሲያ ራቶ ሰክሬለበ ሰፍራቫኒያ እዚህ ጋር የነበሩ ጌታን የተቀበሉ የተጠመቁ ጌታን የተቀበሉ ናቸው። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ያንተ አምላክ ደግሞ አዲስ ነፍሳቶች ከዚህ ሰፈር ብዙዎች ያላመኑ አሉ፣ ይጠራል።
ዛሬ ረግጣል፣ ዛሬ ሰፈሩን ረግጣል። ያንተ አምላክ ብዙዎችን ይጠራል። ብዙ ወንድሞች አሉ፣ ብዙ እህቶች አሉ። በተለያየ በጠላት እስራት የታሰረ ሰው ነው። እዚህ አካባቢ በጠላት በክፉ መንፈስ ብዙ ጊዜ የታሰሩ ሰዎች ናቸው። በመጠጥ መንፈስ የታሰሩ መንደር ነው። አሁን ቅርብ ጊዜ እግዚአብሔር ይባርካቸውና መንግስት የራሱ መጠጥ ቤት፣ አረቄ ቤት ምናምን ሲዘጉ ነበረ እና በአንተ እግር ደግሞ ጌታ ገብቶ ብዙ ታምራት በእናንተ አልፎ እግዚአብሔር ይሰራል። ከተማውንም እንወርሳለን። ለክርስቶስ ከተማው ይማረካል። ከተማ ላይ የነበረው ህዝብም ለክርስቶስ ይማረካል። በዛው ልክ ብዙ ቅዱሳን ወገኖች አሉ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሆን። ሃሌሉያ! አጨብጭቡ ለጌታ ክብር አምጡለት። ማዶሳ ካፓራ ላዶኖ ሰክረለ በሰፍራባኒያ ሃሌሉያ! ጌታ ይባረክ። ፓስተር ለቅባት ይጸልናል። ተነስታችሁ ቆሙ አንዴ። You pray to anointing this people. Pray to anoint impartation anointing. Amen. So some of you are called to be missionaries. አንዳንዶቻችሁ ምናልባት ሚስዮናዊ ልትሆኑ ተጠርታችሁ ሊሆን ይችላል። Somebody it is called to be a missionary. አንድ ሰው ምናልባት ለዚህ ለሚስዮን Hallelujah! ሃሌሉያ! Whenever you go to America, when you go to Europe, when you face the right theologians, you can't stand before them in doubt. Oh, you can't stand before them in fear. You can't stand before them not knowing who you stand on. You can't stand before them not knowing that you're standing on the rock, that it was Jesus Christ. It wasn't the white man. It wasn't the white man. It wasn't the European. It wasn't the American. You know who it was? It was a Jewish man named Jesus. His name is Jesus. And he's going to make you so strong. He's going to make you so strong. Whenever you go, when you start teaching Jesus, when you start preaching Jesus. Amen. You're not in doubt like I don't know what I'm saying. You're not in doubt like I don't know what I'm talking about. You're not like, amen. Hallelujah. You're not in doubt. ልቦቻቸውን ክፈቱ። እኔ በጣም አይቼዋለሁ። ባሪያውን እግዚአብሔር ሲጠቀም አይቼዋለሁ። ልትቀበሉ ከፈለጋችሁ መንፈስ ልትካፈሉ ከዚህ መንፈስ ከፈለጋችሁ ኢየሱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ ነው። ባጀነ በካታቸው መንፈስ ቅዱስ ነው። Say, Jesus, I want it. Say it. You want the spirit of grace. You want the grace. God, give me the grace. I want the spirit. I want the Holy Ghost. Oh,
know what makes sense? Hallelujah, not doing chat. You know what makes sense? Not getting drunk. You know what makes sense? Hallelujah. እንጸልይ የእግዚአብሔር መልአክ እየተንቀሳቀሰ ነው። ጸልዩ ዛሬ ልባችሁ ካታችሁን ማለታችሁ ጸልዩ ልባችሁን ክፈቱ። የሆነ ነገር ቀያሪ ይሆንላችኋል። ልባችሁ ክፈቱና ጸልዩ። የሆነ እንግዳ ነገር ዛሬ ይሆናል። ያለመጥተው ነገር ይሆናል። ዛሬ የሆነ እንግዳ ነገር ይሆናል። ልባችሁ ክፈቱ ልባችሁ ማጃጋላ ባህዳባይ መንዶ ሰፓሪያ የሆነ ነገር ሽፍት ያደርጋል። የሆነ ነገር ይበራል። የሆነ ነገር ይቀየራል። የሆነ ነገር ይለወጣል። ልባችሁን ብቻ ክፈቱ። እግዚአብሔር ዛሬ ይነካችኋል። እግዚአብሔር ዛሬ ይዳስሳችኋል። ጠሩት መንፈስ ቅዱስ የአባታችሁ መንፈስ ቅዱስ ድርሻን ጠይቁት። ና ንካኝ በሉት። ና ለውጠኝ በሉት። ና ቀይረኝ በሉት። የሆነ መቀየር ያስፈልጋል። አጉል የሆነው ሊማር ያስፈልጋል። ሶል ያላወቀ ነገር ማወቅ ያስፈልጋል። ሰንባርተሽ ማዳላ ፕሮደፋር ልቨኒያ ቱስፓሪያ ሴፎሎጎስ መንፈስ ቅዱስ ጥሩት። ና ቀይረኝ በሉ። የልጅነታችሁን አባታችሁን ጥሩ ያስፈልጋል። Sagalabo Chekata. You might not understand what you just did. You yelled in the microphone. ምናልባት ስትጮህ ምናልባት ላይሰማ ይችላል፣ ግን ደግሞ ለእግዚአብሔር ክብር Spiritual things do not always make sense. ላይገባችሁ ይችላል የምታረጉትን ነገር። Jesus said, receive me the Holy Ghost. መንፈስ ተቀበሉ ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዛ አይነት ነገር እንዳደረገ I remember one time I came to a man of God. I put my head on his head. አንድ ጊዜ መጥቼ በእግዚአብሔር ሰው ላይ ጭንቅላት ላይ እንደዚህ አደረኩኝ። I just leaned my head on his chest. ምንም ያደረኩት ነገር የለም። ኃይል ተቀበልኩ። ጭንቅላቴን ደረቱ ላይ አድርጌ አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። አሜን። ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን። ሃሌሉያ ማሻታ ካሳታቸው ለመጋዳስ ሃሌሉያ የእግዚአብሔር መንፈስ በዚህ ያለ ሃሌሉያ ዛሬ ምሳሌ ያልተጠመቃችሁ ካላችሁ ልንጸልይላችሁ እንችላለን። መንፈስ ቅዱስ መጠመቅ በልሳን መናገር ፈልጋለሁ ለምትሉ ልንጸልይላችሁ እንችላለን። እግዚአብሔር በዚህ አለ። ፈቃደኛ እግዚአብሔር በመንፈሱ ሊያጠምቃችሁ ይችላል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ራቼ ካራማቼ ታታራሞ የሚያጠምቀው ኤራላጃና ማዳጋ ወራዳና ማዳጋ ኤባሴ ካራላ ወራዳና ማዳጋ ኤባሳ ካታራና ባሳካ Radana Madagayana Masakere Vegas. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Era Ladana. Ladana Madagayana. Radose Keperana. ሃሌሉያ ከኔ ጋር እንጸልያለን። እግዚአብሔር ድንቅ ታምር ዛሬ ያደርጋል በቤታችን። ሃሌሉያ ጥያቄን ይመልሳል። ያለ ምክንያት
ለመብላት ወደዚህ አልመጣንም አልመጣችሁ። እግዚአብሔር የሚሰራው ስራ አለ ዛሬ። ሃሌሉያ ራቼ ፓሳ እግዚአብሔር አምላካችን መድኃኒታችን ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም እናመሰግንሃለን። ድንቅና ታምራት ዛሬ ስለምታረግ እናመሰግንሃለን። እግዚአብሔር ሆይ አንተን ብለን ወደዚህ መጣ ከመንፈስ ስለተካፈልን ስለዚህ ጉባኤ አመሰግንሃለሁ። ጌታ ሆይ ወንድሞቻችን እህቶቻችን የተባረኩ ይሁኑ። ጌታ ኢየሱስ በመንፈስ ስለቀባቸው እናመሰግንሃለን። እግዚአብሔር ሆይ እኛም ደግሞ እድለኛ እንደሆነ ነው የሚሰማን ከነሱ ጋር ማገልገል በመቻላችን። እግዚአብሔር ሆይ በኃይልና በብርታት ሳይሆን በመንፈሴ ነው እንደሚል እግዚአብሔር ሆይ ያንተ ሐሳብ ብቻ በዚህ ይገለጥ። እግዚአብሔር ሆይ ይህንን አካባቢ ይውረሱ። ሃሌሉያ ይውረሱ። ቃሉን በሙሉ ይውረሱ። እግዚአብሔር ሆይ እኛን እንዳከበሩ ጌታ ኢየሱስ አክብራቸው። ዘመናቸው ይባረክ። እግዚአብሔር ሆይ ያልወለዱ ይውለዱ። ሃሌሉያ ያላገቡ ያግቡ። ጥያቄ ይዘው የመጡ ሁሉ ጥያቄያቸው ሁሉ ይመለስ። ማንኛውም መርከብ ይሰበር። ለምን እግዚአብሔርን አከበራችሁ? ለእግዚአብሔር ክብር ሰጡ። በቅናት በምቀኝነት የተነሳ ስራው ይፍረስ። ሃሌሉያ እናከብረሃለን። ጌታ ኢየሱስ ተባረክ። ሃሌሉያ ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። ታላቅ እልልታና ጭብጨባ